हाय फ्रेंड्स, आज आम आसू आ गोटे जगह को सोनामुनि बीच जोटा कि हूँ आमर पड़ो कौटी आपणकर जदि आप भद्रक आप आसवे सीधा आंदपुर आंदपुर टुआर्ड्स जी कौटे ठाकुरमुंडा टे पचक पड़ो जस्ट सातकोशी आगू से आगू चियाबेटा बोले गोटे छक अच्छे से चियाबेटार आपको आसवा पड़े भर को 18-20 भितर चलतु देखा आज सोनामुनि बीच जो व्यू अच्छी एंजॉय करवा सहित घाटी पड़ा ओल्ल पड़ू आम देखिए कादुओ रास्ता भी अच्छी 17-18 किलोमीटर पर्यंत भल रास्ता तापर ये चल चल आप मैंने जदि सोनामुनि बीच आसापी प्लान कर बाइक रे ही आसतु ना आप फोर व्हीलर धरिक आसीपारे एपटे फोर व्हीलर एपटे जमा सुविधा ना ये जो 2-3 किलोमीटर रही फोर व्हीलर जीव ना बहुत डेंजर घाटी भाया है। रास्ता तो नहीं जमा यहाँ के मारी दे पहुँच गले सही गोटे स्लीप कर टाटा गाड़ी पड़ जाइए आउ को गाड़ी हाय सांग मैंने स्वागत जनाऊँ आज आ गोटे ब्लॉग को नुआ ब्लॉग को आपन स्वागत जनाऊँ। आज आम आसीचु हूँ कौटी आप सोनामुनि बीच आठी आसी देखुचे जे गोटे माने एठी बहुत ही सुंदर माने पूरा व्यू अच्छी नदी भी अच्छी माने आवसम नजारा पूरा अच्छे आपण माने आसवाई प्लान करूँ सीधा आसवे भद्रक बाइक रे पूरा पलि आसवे आंदपुर आंदपुर सातकोशिया चेम्बड़ा छक 20 किलोमीटर भितर को आसिले आपणकर सोनामुनि बीच पड़ो देखिए आज बहुत ही सुंदर नजरिया अच्छी।
ସୁନାମଣି ବିଚ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସତରେ ଆମ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏ ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଯେମିତି ଢେଉ ଲହରୀ ମାରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଥିଲା, ଏବେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସେ ଝରଣାର ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଝରଣାଟା ନହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏଠି ଆପଣ ଭଳା ଭୋଜି କରି ଖାଇ ବି ପାରିବେ। ଯୋଉଠି ପାଣି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ମାନେ ଝରଣା ଟାଇପ୍ର, ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନଜରିଆଟା ଦେଖେଇ ବୋଲି ଟିକେ ରିକ୍ସ ପୂର୍ବକ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଠି ପାଣିଟା କେତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠୁ ଭିଉଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ନଜରିଆ ଅଛି। ଓଃ, फाक ହେଇକି ଯାଇଛି ପାଣିଟା ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଥାକ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥାକ, ତାପରେ ସେପଟେ ଏଇଭଳିଆ କି ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଇଛି ପାଣି ଗୁଡା। ନା ଏଟା ବାହାରି ଯେଟା କି ନା ବୈତରଣୀରୁ ଆସିଛି ବା, ଏଟା ଉପରେ ବୈତରଣୀରୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜିକାର ବ୍ଲଗରେ ସେତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।